आज तू आसी जाइछु भाई भौड़ी ए भाई भौड़ी हाय भाई सतरे भौड़ी भाई माँ बापा आमको छाड़ी गला परे मु ही तोते पालन पोषण करुछि आ तू होछु मोर एकईर बोला तू होछु मोर सबु किछि भौड़ी सबु किछि भाई भौड़ी सतरे मु तो जानिछि भाई माँ बापा बारी को चली गला दिन ठारो तुमे होछ मोर माँ बापा सब किछि भाई भौड़ी आज कौन आज कौन हाँ आज कौन मु केमिति जानि ओहो भाई देखुना भाई कौन सतरे आज कौन तोते तोते किछि मने पड़ना हुई ना भाई अरे आज परा होछि हम दुई भाई भौड़ीर पवित्र दिन आज होछि भाई भौड़ीर सेई संपर्क को संपर्कर दिन आज परा होछि भौड़ी राखी बंधन जानिछु भौड़ी ठीक मने पड़ी जाए ठीक मने पड़ी जाए आजिर ए शुभ दिन कहीं ना मो पाई होछि एई शुभ दिन सबु ठारु बड़ भौड़ी सबु ठारु बड़ हाँ भाई हेले भाई भौड़ी तुम एटी बसी पड़ा भाई भाई भौड़ी तुम एटी बस मो शीघ्र शीघ्र राखी आनिछि ठीक अछि मु बसुछि हाँ हाँ ई छोटिया परिवार हस खुश हसी खुशी केवल तू आउ मोरे भौड़ी केवल तू आउ मु हेले गोटाए कथा भौड़ी हेले भाई तू तो पढ़ा जाइथिलु हेले कौन करिबार इच्छा अछि आगो मोर तोर मन कौन अछि मो आगरे कहिबुनी तो बड़ भाई आगरे कहिबुनी भौड़ी कहिबुनी ए भाई भौड़ी मु तो राखी बांधी सच्ची भाई हाँ हाँ हेले मते राखी आ पाउना देबेनी के भाई निश्चय देवी भौड़ी निश्चय देवी किंतु सी समय आसिले देवी आउ से पाउना तो मनरे जहा इच्छा अछि सेया तोर पाउना हब भौड़ी सेया तोर पाउना हब कह तोते कौन दरकार तू कौन करने को चाहू आग को कह भौड़ी आग को कह आपण मने मने कौन स्थिर करथिले हाँ निश्चय भौड़ी निश्चय मु जहा कहवाक आसुली आई पर्यंत कही बाकू कही पारिनी ठीक मन दे कि शुण भौड़ी ठीक मन दे कि शुण मु केमिति तोते आगकू बढ़ई काम करी तोर पालन पोषण करुछि तू केबे जानिछु सेई कथा शुणिला परे कौन कहबू किंतु गोटाए मोर धार्य अछि भौड़ी आउ से धार्यटा अछि जे हमें आउ एमिति गरीब जीवनटा जीवानी भौनी जीवानी आमको भी टंका दरकार टंका टंका हेले आमर मान सम्मानटा हब भौनी मान सम्मानटा हब सेतिपाई कहूछि मु जहा कहूछि कोन मन देकी शुणिबू जदि आमको टंका कमाइबार अछि ताहले मते मामू गोटाए उपाय दैछन भाई हाँ मामू कौन कहछंती कि भाई सेई कथा मामू कहछंती एई निकटस्थ शांतिपुर राज्य से राज्य रे रानीटा नाही हाँ हेले भाई किछि दिन आगरो से रानीटा मरी जाइछि सेतिपाई कहछि तते जदि से राजार राणी करी दियंता
ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଜିଯିବି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସେଇ ଶାନ୍ତିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜାରେ ଭଉଣୀ ରାଜା ରାଜାରେ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ IPS ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ଏମିତି ନିରୀହ ଅନାଥିନୀ ମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ ମର୍ଡର ଧର୍ଷଣ କେତେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଭାଇ। ଆଉ ସେ କାମ କରିଲେ ତୋତେ କଣଟା ମିଳିବ? ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଇ କାମରେ କ'ଣ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବୁ? କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେଇ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବୁ ଭିକାରୀ, କେବେ ବି ଧନ ପାଇପାରିବୁନି। ଲୋକେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ମନେ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି? କାହିଁକି ସେ ବୁଢ଼ା ରାଜା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଆଲୋ ମୋର ସୁନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ତୋତେ ପୁଣି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିବି ନାଇଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ରାଜାକୁ ଯଦି ତୁ ବାହା ହବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ସାଜିବି। ଭାଇ ତାପରେ ସେଇ ରାଜାକୁ ମାରିକି ଅଧା ରାଜ୍ୟଟା ତୋତେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଅର୍ଧ ରାଜ୍ୟଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ତାପରେ ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ତୁ କରିବୁ, ଆଉ ଅର୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନଟା ମୁଁ କରିବି। ହେଲେ ଭାଇ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ କଥାଟା ମାମୁଁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭିକାରୀ ଭେଷ ସଜେଇକି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁଣି ଜଣେ ଧର୍ମବନ୍ତ ଲୋକ। ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ହଁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଯିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଭିକାରୀ ବେଶ ଧରିକି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା। ତାପରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗକୁ କାରଣଟା ମୋତେ ଠିକ ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ହେବୁ ତୁ ଅର୍ଧ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଟା କରିବୁ, ଆଉ ଅର୍ଧ ରାଜ୍ୟଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜିତ କରି ହଁ। ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପାଇବି, ଖଣ୍ଡେ ତୁମେ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଉଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଅଛି। ଜୋରଦାର ମୁଲାକାର। ଶାନ୍ତିପୁର ରାଜ୍ୟ ହେବେ ଆମ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅଧିକାରରେ। ଭଉଣୀ ଅଧିକାର ଆଇଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯା, ମୁଁ ଆସୁଛି।